Hello guys, welcome back again. Aji moi chai ase Elephanta de to amnian moila video de last tak sai dagibi. Gateway of India la pichi side flera jai. Dade ra port de rana chaule la ase. To osorde ase olibi moi pichi korom bhara taxi loina chai ase. To dade pungchi na dekhai dibo. Puila right planning good aise chawo gana lui time pa nai olibi aji to time pa ra moi chai ase. तो ये देवरा चावले ला से और गेटवे ऑफ इंडिया एंट्री ग्रो ले ला ये दे से ये देवरा एंट्री ग्रो ले थी होली भी राती दे दो पन ग्री थी ना इधर एंट्री ग्रो नहीं थी राती दे खाली 3 डे एंट्री ग्रो थी सभी इन्हें आसे मुझे वीडियो साइड आकान भाई चाहने वो लास्ट टाइम भी मुझे वीडियो बनाई से होली भी मुझे राती दे हो आरा एंट्री ग्रो थी आना और टूर भाई लुची ना फाल बरा लोले पड़ा ना होली भी आज 3 डे से सभी फाल बरा दिखी से आज तो निया আছে সাবি আৰু তাচ হোটেল বি দেখাই দিব মই ফালবৰা সাবি মানুগান পিছি আহেছ না ফটো কিচো ভিডিও বানাওলে ডাঙৰ ইউটিউবৰ গান পিছি আহে পিছি ভাল আছে সাইলি বি খতম নহলা না একটা জায়গা আছে এটো নিয়া আছে সাবি তাচ হোটেল তো এটো খালি ফ্ৰন্ট সাইড লাই আছে পিছি সাইড আৰু পিছি ডাঙৰ আছে নিগা আছে हे हाँ होली भी पिछी गरम আছে दे तो इन्हें आसे सभी ददेवरा पोट देवरा चावले আছে सभी एलिफेंटा चावले मानुगान पिछी আছে सभी मान पिछी আছে टिकट लैसे মই ददेवरा टिकट तो गले तो 300 लय चाला और वापस आहाला तो सभी इटु पोट भी पूरा फुल আছে और মই चावलेला पोट इटु আছে सभी ये भी मानु पूरा फुल तो মই इटा पोट ভিতর দে আছে तो मैं ऊपर दे बरा दिखाई दिवो व्यू पिछी फाल देखिबो ऊपर दे तो इन्हें आसे सभी इमान फाल बरा व्यू दिखी आसे सभी पूरा फुल और सभी पिछी साइड दे बरा इमान सुंदर दिखी आसे सभी गेटवे ऑफ इंडिया और इदो ताज होटल तो ओसर दे गुना इमान फाल बरा दिखी आसे सभी इन्हें आसे इमान ভাল আছে सभी तो ऑलमोस्ट ताते पुंजुले 1 आवर लगी एलिफेंटा आइलैंड पुंजुले तो इतिया मान पुंजी আছে इतिया या इदु इनिया আছে इदु एलिफेंटा आइलैंड तो येतेरा पोट नामेना चावलेला আছে মই लाइफ ते फर्स्ट टाइम আছে पोट ते पेरा तो মই পিছি ভুই খাই না পানী দে ইনা পোট তে ইনা পেৰাওলে হলিবি মই লাইফ তে ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স কৰিছে পিছি ভাল আছে পিছি এনজয় কৰিছে মই আমনি আনবি আহিনা ভিজিট কৰি লবি ইটো চা দে না এলিফেন্টা দে পিছি ভাল আছে তো ইয়েতে রাইট না চাওলে আছে সাবি মানু মান পিছি আছে ইয়েতে রা চাওলে লা আছে সাবি এন্ট্রি গুড়া জায়গা এন্ট্রি গুড়া যা পুরা টিকিট কাটিউলে জায়গা আছে येते भी सभी और इधर ट्रेन टिकट ताते रा एलिफेंटाला केतक और पुंजुले कारणे टिकट काटिए इधर ट्रेन ला टिकट 18 रुपीस আছে टॉय ट्रेन ला तो इधर আছে टॉय ट्रेन येते रा तो ओसरे is ना तो इधर तक चावले खाली इधर एलिफेंटा केतक ताते रा चावले कारणे इधर लाई আছে हलिबि মই तो पेडल जाय আছে ओसरी होरा মই तो पेडल दी जावो गना पेडल प्राय जाय আছে মই तो और इधर के तक पुंजा बिजी दे दो ऊपर दे और पूरा स्टेप पावले ऐसे 30 मिनट्स तो पूरा इधर स्टेप के पेराव लगे ना शॉप्स कान भी पिछे ऐसे इन्हें सभी छोटो सभी इन्हें खुली ना से तो इधर से और भी ये दे एंट्री ग्रुले ये दे सभी एलिफेंटा आइलैंड और इधर ऊपर दे एंट्री ग्रुले करने और ये दे टिकट तो 100 ले निगा আছে আৰু পিতৰে চাবি আৰু টুৰিষ্ট কান বি পিছি আহে ইতে ভিডিও গান বনাওলে কি গান ডাঙৰ ইউটিউবৰ কান বি পিছি আহে তো ফাইনালি ইতিয়া পুংজিনা আছে চাবি আৰু ইদু মাউন্টেন ইদু ওপৰ পুংজিনা বি আৰু চাবি উদু দেবৰা আৰু টিকিট লইনা ইদেবৰা টিকিট লইনা আৰু চাওলেলা আছে এলিফেন্টা কেভ চাওলে কাৰণে পুৰা টিকিট কাটিউলে জায়গা পাব
yete ra ticket katina cha idia cha ase to sabi cave to iniga ase Elephanta cave to sabi idu first wala cave ase de idu first wala cave ase to moi amni ande pithor de China dikhai dibo aro yete na mostly Hindu manugan bishi ahai kilogole tade pathor ra tahan la bhagwan la ki kan banai na asna pathor ra idu ra tahan idu dade worship kan guru le ahai ragi tahan na sabi iniga ase pithor da bishi burana ase idu cave to iniga ase sabi bishi tangor ase sabi iniga na ya pathor de right nia kan bishi phal banai na ase sabi aro udu se second wala cave ase idu second wala ase sabi iman sundur sabi muila pichi de rabi iman sundur dikhi ase idu cave to idu second wala ase aro agi China size abo aro paona nai agi China sawo ki power aro idena monkey gan bi bishi ase udu couples tuita ke sabi monkey ra pichi gurna disturb kro de idu manula ke chingule grace sabi bishi disturb grace inia bishi lok pai monkey gan na diktare ase de nia sabi oh arabi ase de idu third wala cave ase manu bishi jai ase pithor de moi to pithor de chana libi moi bi China dikhai dibo tahan wapas ola bichi de na sabi manu bishi ase aro itu jaga ke to na mota kani bishi thakio maiki an komdi ase inia bera do sabi inia ase itu third wala cave ase to idia tahan pahar de olai ase idia moi pithor de China size awo pithor de China size awo idia kine ase saule to bishi phal ekta dikina edu jaga do kiman saili bi khotom no hoy inia ekta ase tan idu pithor de idu chinda banai na asni ki sabi pithor osor de China size awo hoy inia ase sabi inia chinda banai na ase idu chinda do ki nimide banai shi na jani sabi iniga banai na ase sabi iniga ase aro manu gan bi bishi rukhi ase pahar de aro moi ola bichi de tahan bi aro China video kan banaule karne sabi man bhal ase to itu se third wala cave sabi manu gan bi rukhi ase aro tahan jaole karne aro agi China aro size awa aro bi pauna nai Arabi ase de udu do fourth wala ase dia fourth wala cave dikhai dibo apni ande idu ase fourth wala sabi fourth wala cave ase idu sabi man sundur ase fourth wala ase aro agi pauna nai aro nika kan cave kan bishi is na edu pitor de aro pauna nai sai sawa aro agi China oh arabi asni ge sabi udo arabi paule nishna ase aro ase idu fifth wala ase idu fifth wala cave ase sabi iniga ase fifth wala cave to idu pithor de do entry kurule allowed nai guise dugina manu ando wapas aise moi idu nichi tak China dekhaule takisina aru bi bishi phal jaga dekhau takisi olibi moi la pot la timing do kole do 6 o'clock le takisina na time pungji jabra aro nichi tak to janai holibi moi amni ande
কেফ খালি কেফ কানি দেখাই দিছে এতিয়া মই वापस যাই আছে চাবি জায়গাটো ইমান সুন্দৰ আছে আৰু বেছি বেৰালে মন যায় এইটো যা দে তো মই এতিয়া পটলা ভিতৰতে আছে সানসেট ইমান ভাল ভাল দেখি আছে চাবি মান ভাল আছে কোৱা তো মই এতিয়া পৌঁছিছে আৰু চাবি আন্ধেৰা দিবি ইমান ভাল দেখি আছে এইটো না কিমান ভিডিঅ' লৈ লিবি ফটো গান খিচি লিবি খতমই নহয় এইটো এনেকা সুন্দৰ একটা আছে কিমান চাই লিবি খতম নোহোৱালা সুন্দৰ আছে না এইটো ভিউটো ৱাও ইমান ভাল ভাল দেখি আছে তো মই এতিয়া পট দেউৰা নামিছে তো ঠিক আছে গাইজ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছে নেক্সট ভিডিঅ'তে আৰু লগ পাই থাকিব দেই বাই